Welcome to Benben Agritourism Farm. Look at that. Picture? Sige, post. Ay, dili pa. Okay. Baby anak! Hello! 1, 2, 3. Ay, extra lang, baby! Ligo na ko. Hello! Full of ornamental. Medyo mukhang ano. Mukhang maganda na itong resort dito kasi tingnan nyo yung height ng ano. Ng ano ba to? San Francisco. Diba? Okay, dito tayo. Lalaki ng mga San Francisco. Okay. Sakay daw ako. Sakay tayo, sakay. Ay, hello? Hello, wala, dagag bunga o, tagas. Ako na kauno niya. Okay, pwede na yung muong kuan. Yung muong suka. Let's go! Di, hindi siya bag-ulab karaan. Kaya ko kayong mga kuan. San Francisco. Tagas. Mananong di ko na San Francisco sa Balay Lab. Keep right. Keep right daw, ayan. And exit lang because this is well developed. Akong expect kay mura na siya mini something. Mura siya dili private. Ay, ang entrance ito nga 30 na ipatang sa pulo 100. Ay, galing. There's a tree house. There, oh. Oh, nice. Passengers waiting area. Oh, passengers. Passengers drop off. Pool this way. Ah, dili ta magkuan. Picture ta diya. Oh. Nice. Oh. Wait naman ako. Exit this way. Yung parking ka ba? Ay. Rabbit's house, dragon fruit garden, sheep house, turkey's house, chicken house, flower garden. Lab, farm gid siya. Kayo? Nasa mga kuan, mga livestock. Dili siya basta kuan lang. Bigis dito. Picture ta kamo dito. Anak ba? Tapoy ko biya. Tapoy ko. Tapoy ko. Wala makita ni nanay. Wow, sarap tayo ba? Ayan. Naman. Nakabalik ko sa naon. Wow, look at this. Agriculture Training Institute, Region 6. Oh. Ooh, Marlin Kahenta. Learning site for agriculture. Ang galing. Okay, let's go back to the pool. Caution, slippery when wet. Naririnig akong video, okay? Bakit may tulay doon? Tulay ba yun? You know? Anyway. Entrance to pool.
Here we are. Remember, the entrance door to the sanctuary is inside you. Ooh. Ito no, Rusi man din eh. My favorite motor. Murag bumblebee. Parang yun, ano yung service. Wala ba akong tubuson, baby lang. Niya, picture yun eh. Picture ta, kasi pwede ta kasulog. Asa dapit? Tractor. Oh, go. Mo na yung pasabot ni Kuya oh nga kuan. Nga electric fan. Upcycled old electric fan gihimong trash bin. Very good, 'di ba? Oh, let's go daw sa tractor. Ang ganda oh. Ooh, look at that. Ang ganda-ganda. Na ay rabbits and sheep. Ooh, na ay mini pool. Ano saan siya? Fish! Nay koi. Nay koi. Where? Hala, love, nindot king cottage, oh. Napay kuan sa kabaw ka ng... Oh. Diliskal. Kanang ibutang sa liog sa kabaw ba? Ay, sige, video man ako. Wait lang. An old tractor. For design na lang na siya kay old naman siya. Balik pa na ron. Ay, grabe. Wag yun, nahadlok. At least, di ba anak?